गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम्ही सगळी? आंबोर है आता केजिया मातशें बरें ना. केजिया कितें जालें गो? केजिया कितें जालां? केजियाक आयज सकाळ फुडें दांत पडलो. दांत पडपाचो आसलो तेगेलो, पडोना आसलो. जायते दीस जाले, आयज पडलो. शो गो शो शो शो. तेगे दांत पडलो. तेगे पडपा पयले तेका ऑलरेडी फाटल्यान दांत येयल्ले. दांत हालता तेन्ना दोन सकयल दोन हालताय तेजे, दोन फाटल्यान ऑलरेडी येयले शाप्तीत नो. आनी आतां एक पडला. इट्स ओके. इट्स ओके. आय सॉड ऑलरेडी शाक्तीत शाक्तीत. चल लेट्स गो. आतां वयता इस्कुला पावयता तेका आनी हांव मातशें मारगांव वयता. काम आहा म्हाका मातशें मारगांव. ओके सो लेट्स गो. से बाय बाय. हिंगेले आमी आतां चाव पिवपा. नुगा इगोज हिंगा पिता हांव सद्दां. चाव पिता आनी मारगांव वयता. मागीर सांगता तुमकां मारगांव कित्या वयता कितें मागीर सांगता. फर्स्ट चाव पिता आनी मागीर सांगता. ओके. आनी हे सगळे स्नॅक्स मेळटाय थिंगा. तुमी केन्ना ते सायडीन वयताय जाल्यार ट्राय कराय. बरें आसा तेंगेले, तुमकां हें लायक जातलें. आनी आमी घेयल्ले चाव, चीज बॉल्स, चिकन स्प्रिंग रोल आनी वेज समोसा. आनी आतां हांव व्हिडिओ एंडींग घेता. थोडो घेवपा मेळोंकू ना. मारगांवसून येयली, भुरग्यांक फीड बीन कोत्ता म्हळ्यार उगोच जालो मातशें. आनी आतां हांव घेता व्हिडिओ एंडींग. आनी व्हिडिओ स्टार्टींग हांवें सांगलें न्हू तुमकां केजियागे दांत आयज पडलो म्हूण. सो ते म्हाका सांगता ते आतां रावताले आपणें दांत केदों पडटा म्हूण. बरें पयलें 3 months बिफोर सोन तेगे दांत हालतालो. डेंटिस्टा बोल एक पाटी वयले तेका डेंटिस्ट म्हूण सांगपा लागलो हालता गेलो पडटो म्हूण. पूण पडोंकू ना. आफ्टर 3 months आयज पडलो तेगेलो. आनी ते म्हाका सांगता आतां ते हॅप्पी आपणें दांत पड म्हूण. ते कार्टून बीन चोयताय न्हू, पेपा पीग बीन चोयताय, तितून खंय दांत पडले खंय मातशें कुकरा सिटी इग्नोर करया. सो ते म्हाका सांगता दांत पडल्यार तो पिलो पोंदा दवरपा जाय आनी न्हिदपा जाय खंय. आनी टूथ फेरी येत खंय आनी तो दांत व्हरता आनी टॉयज दोत खंय. सो हांवें तेका सांगलें हो येता म्हूण सांगलें. पयलीं सांगलें तेका हांवें बरें पयलीं सांगतालें दांत केदों पडटाय काय आमी विचार. तेन्ना सांगलें तशें टूथ फेरी ते कार्टुनानूय येताय म्हूण, रियल लायफा येनाय म्हूण. मागीर आयज मारगांव गेलें. आयज ते म्हाका क्लासून येता परतून विचारता टूथ फेरी येवपा एकल्यान न्हिदपा पड खंय रातचें. हांवें न्हीद मागीर म्हूण सांगलें. म्हाका सांगता आफ्टरनून न्हिदल्यार जाता आसतो खंय, टूथ फेरी येता आसतो खंय. मागीर ते आयज एकल्यान न्हिदला थिंगा सोफाचेर. मागीर हांवें तेका मारगांव गेल्लें न्हू. एक बेश्टो ड्रेस हाडलो, सिंपल कॅज्युअल ड्रेस हाडलो घरान घालपाक. तो पॅक करून तेगे पिलो पोंदा दवरलो बेश्टो टूथ फेरी येयल्ली म्हूण. एक क्लिप हा मुगेलें घातते हांव हितून क्लिप दाखयता तुमकां मागीर. गिफ्ट दिलें तेन्ना उठलो तेन्ना ते न्हिदोन. पूण तेका कळ्ळें तो रॅप केलो तो प्रेझेंट पेपर न्हू आमगेलो म्हूण कळ्ळें तेका. म्हाका सांगते टूथ फेरीन दवरना खंय, तुवें दवरला आसतो खंय ना मामीन दवरला आसतो खंय. केजियागे दांत पडलो. तो केजिया सांगता टूथ फेरी येता आनी गिफ्ट दीत खंय. वॉट गिफ्ट यू गॉट? ड्रेस. आनी टूथ फेरी येयन तेगे पिलो पोंदा दोन गेल्ली हो ड्रेस. नाइस. यू लाइक इट? से थैंक यू टू टूथ फेरी. से थैंक यू टू टूथ फेरी. बाय बाय. ओके. आनी हांव मारगांव कित्याक गेलें तें सांगता म्हूण सांगलें न्हू. हांव मारगांव गेल्लें एडमिशना लागून. कित्याक नेक्स्ट इयरचो बाबा गेलें बी स्कूल स्टार्ट जाता. बाबाकूय बी घालपा पडटा नर्सरी. आनी केजिया फर्स्टा पडटलें. एक्चुली केजिया KG2 आहा पूण तें रिपीट करता. लास्ट इयर KG2 आहलें तें पूण तेका 6 years जावं नाय म्हूण घेवूं ना. तेंगे सर्कुलर चेंज जायत रावताय न्हू आनी एक पाटी चेंज जाल्लो. सो आतां तें फर्स्टा पडटलें आनी बाब नर्सरी. पूण म्हाका आतां मातशें प्रॉब्लम जाला. बाबा पावपा वयता, केजिया पावपा जायना. सो केजिया हांव सोदपा भोंवता एक ट्रान्सपोर्ट लायक खंय स्कुला ट्रान्सपोर्ट आहा थिंगा घातो म्हूण. आनी बाबा हांव पावयतो म्हूण. हांव ऑक्टोबरा वचोन येयल्लें जायते स्कुलान भोंवोन येयल्लें. पूण तेणें म्हाका सांगलें डिसेंबरा यो म्हूण. डिसेंबरा एडमिशन फॉर्म्स बी आवट जाताय म्हूण. आतां म्हाका सगल्यांनी सांगला ट्रान्सपोर्ट कोणा गेलो ना
आहा पूण आमगे थिंग मातशें मुखार सोन आहा म्हण थिंग हाडून पावोवपा जाय म्हण आनी बरी लेटूय पावताय लायक सगल्यान ड्रॉप करीत येता म्हळ्यार 3:30 बीन जाताय सगल्यांकू सेम तर आम मिडल पोटाय ना आरोसी कणसावली मिडल पोटा सो आम मारगांवूय तितले डिस्टन्स जाता वास्कोय तितले डिस्टन्स जाता वचपाक सो आतां आयज वचोन येयला स्कुला एक थिंग एक मेळ्ळो म्हाका ड्रायव्हर पूण तो चड बेगीन वयता लायक 6:30 आमी सायडीन येता ते गाडी केसो आहा ती येता आमगे ते सायडीन ती गाडी पूण 6:30 रेडी जावपा जाय खंय मॉर्निंग 6:30 आमगे ते सायडचो फर्स्ट पिकअप कोत खंय भुरग्यां आनी मागीर वयत खंय सो अजून कांय फायनल जाल ना चोयता कितें जात तें तेन्ना म्हाका फास्ट सगळें एडमिशनाक करपा जाय कित्याक सगळीं एडमिशन मागीर रोखडी फूल जाताय न्हू तेका लागून हांव चोयता आतां कितें करपा तें आनी आतां मेन प्रॉब्लम जाता म्हणटा टायमींग डिफरंट जाता प्री प्रायमरी टायमींग डिफरंट जाता आनी केजीआ प्रायमरी पड न्हू सो प्रायमरी टायमींग डिफरंट जाता सो चोयता कितें करून मॅनेज जाता तें केजीआ खंयचे ट्रान्सपोर्टाचें कितें कोत्ता अरेंजमेंट आनी चोयता मागीर ओके आनी इतलोच मुगे आयचो व्हिडिओ हेतून मातशें एडमिशना लागून मातशें बिजी आहा भुरग्यांगे एडमिशन म्हळ्यार हेडेक सो एवरी इयर म्हाका नाका आतां जायते आनीकूय आहाय लायक 1st to 4th बीन आहा आमगे थिंग बसूय येता पूण मागीर म्हाका एवरी टायम आफ्टर 4th मागीर परतून एडमिशन करपाक सोदपा इस्कॉल सोदपा भोंवपा तें आनी लोफडे नाकाय तेका लागून हांव एटलिस्ट 1st to 10th खूंय आहा थिंगा घालपा सोदता सो तें एक बारबर आनी एवरी इयर नाका परतून वचपाक एडमिशन लोफडे आनी हिंगा मुगे व्हिडिओ एंड कोत्ता आनी कोण मुगे चॅनला अजून सबस्क्रायब केला ना प्लीज सबस्क्रायब कराय आनी जायते जाणां सबस्क्रायबूय केला ह्या दिसांनी सगळ्यांक थँक्यू तुमकां आनी तुमगे व्हिडिओज लायक जाताय जाल्यार लायक कराय मुगे व्हिडिओज आनी शेअरूय कराय विथ युअर फॅमिली एंड फ्रेंड्स ते जायते जाणां खबरूय ना न्हू लायक हांवें स्टार्ट केलाय हांव व्हिडिओज कोत्ता लायक सो एक पाटी कोणाकू कळ्ळ्यार मागीर लायक हाय जाल्यार ऑटोमॅटीक सबस्क्रायबूय कोताय आनी व्हिडिओजूय चोयताय लोक ओके सो थँक्यू तुमकां सगल्यांक आनी होपिंग बेगीनूच मुगे 1K जातो म्हण सबस्क्रायबर्स ओके आयचो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता आनी सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय बाय टेक केअर